शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज के प्रोग्राम में आपके हजूर एक हवा की बेटी को लेकर आया हूं और अजियत, तकलीफ, अजाब, परेशानी ये है कि ये बच्ची ही नहीं, इस जैसी हजारों बच्चियां और हैं जिनको अपने वालिदैन का हाथ बटाने के लिए कभी महंगाई का मुकाबला करने के नाम पर तो कभी एक राइज निजाम का हिस्सा बनने के नाम पर लोगों के घरों में मुलाजमत करनी पड़ती है। और मुलाजमत के दौरान इनको क्या क्या चीजें जूझनी पड़ती हैं वो आज आपके हजूर पेश करने जा रहे हैं। और इसका वाहिद और बुनियादी मकसद एक है कि सबसे पहले तो इस केस में इंसाफ होना चाहिए, इस मजलूम को इंसाफ मिलना चाहिए। और वहीं एक आम कॉमन सी चीज जो बन चुकी है कि शायद वो लोग जो हमारे घरों में काम करते हैं उनके कोई हकूक नहीं हुआ करते, उनके दिफा के लिए रियासत मौजूद नहीं हुआ करती, कागजों में मौजूद है, अमली तौर पर कतई नहीं। मेरे साथ जो बच्ची इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, मैंने इसकी शनाख्त छुपाने की मुकम्मल कोशिश की है। इसका नाम, असल नाम आपके हजूर नहीं रखने जा रहे। कानून नाफिज करने वाला कोई इदारा चाहे तो हम ये बच्ची और इसकी फैमिली से राब्ता करवा सकते हैं। दूसरी और तीसरी ब्रेक में आप इस बच्ची के लवाहिकीन को देखेंगे और उनकी जुबानी, उनकी बिबता, उनकी दास्तान जरूर सुनेंगे। तो फर्जी तौर पर बच्ची का नाम साइमा रख रहे हैं। तो मेरे साथ साइमा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। बड़ी शर्मिंदगी की चीज है कि आप एक तकलीफ काट रही हैं। समझना ये चाहूंगा कि आपकी वालिदा का इंतकाल कब हुआ था, आप किस एज में थी उस वक्त? मैं 1.5 साल की थी। और उसके बाद माँ के बगैर ही आपकी परवरिश हुई है? जी। किसने पाला? दादो ने। कितना अरसा? 1.5 साल से लेके 15 साल तक दादो के पास ही रही हूँ। 15 साल तक? तो कितना अरसा पहले दादो फौत हुई है? दादो का 1 साल नहीं हुआ अभी। अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ? जी। तो दादी के इंतकाल के बाद किसके पास रहे? अपनी खाला के पास। कितना अरसा? 6-7 मंथ। 6-7 माह आप अपनी खाला के पास, दादी के पास के बाद रही। तो अब्बा कहाँ थे आपके? पापा इधर लाहौर में रहते थे। उन्होंने कोई दूसरी शादी कर रखी थी? जी। कितने बहन भाई हैं माँ से? एक बहन है मेरी उनसे। अच्छा, ठीक हो गया। तो अभी आप वालिद के पास रहते, आपको 6 माह हो चुके हैं तकरीबन। हाँ जी। तो इस दौरान क्या क्या देखना पड़ा? पहले तो मुझे ये बताएं कि घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। पापा कभी चले जाते थे, कभी नहीं जाते थे। हाँ। काम करने के लिए जब काम पे जाते थे फिर ठीक था घर का हालात, अगर नहीं जाते थे तो फिर नहीं घर का निजाम चल सकता था। तो वालिद क्यों नहीं काम पर जाते थे, वजह क्या थी? अपनी मर्जी से जाते थे। बीमार थे क्या कि वैसे ही मर्जी से जाते थे? पहले तो बुखार था, उसके बाद अपनी मर्जी से ही जाते थे। तो क्या काम करते हैं आपके वालिद? शरबत की रेडी वगैरह लगा लेते हैं या फ्रूट सेल कर। शरबत की रेडी गर्मियों में और सर्दियों में या रूटीन में फ्रूट? हाँ जी। आजकल फ्रूट लगाते हैं? जी। ठीक हो गया। तो आपको इससे पहले कभी आपने किसी घर में मुलाजमत की थी अपनी दादी की जिंदगी में, अपनी खाला के पास रहते हुए? नहीं, तो घर में रही हूँ। नहीं, तो अभी मुलाजमत पे क्यों जाना पड़ा? पापा ने बोला था घर के हालात नहीं ठीक हैं तो आप काम के लिए चले जाओ। अच्छा, तो कितने अरसे से वालिद आपको इंसिस्ट कर रहे थे कि आपको किसी मुलाजमत पर जाना होगा? अचानक ही बोला था उन्होंने काम के लिए। क्या हुआ था, क्यों अचानक बोला था? घर में ऐसा क्या फाका पड़ गया था, क्या मामला हुआ था? बस वैसे ही इन्होंने बोला था काम करना है तो मैंने कहा ठीक है। कोई नहीं पूछा कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है? मैंने पूछा था, पापा ने बोला था मेरे दोस्त हैं, अजीज हैं, तो कोई मसला नहीं, आप चले जाओ। बताया था? असद बताया था। असद? जी। वालिद ने बताया कि मेरा दोस्त असद है, उसके घर काम करना है? जी। क्या हुआ जब लेकर गए? तो जब गए थे उसके साथ गए, डबल सड़कों पे वो खड़े थे, 2 लड़के थे, एक असद था और एक साथ। उम्र के हैं? ये नहीं पता। नहीं, बड़ी उम्र के हैं, कोई लड़के हैं, क्या है? नहीं, लड़के टाइप हैं। लड़के टाइप हैं? जी। यानी लड़के हैं जिनके स्पुर्द आपके वालिद ने आपको कर दिया था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? फिर वो मुझे लेके गए हैं, काला शाह काकू पुल के नीचे गए हैं,
تو ادھر جا کے میرے ساتھ زیادتی کی اور مجھے ادھر چھوڑ کے پھر چلے گئے. گاڑی سے اتار دیا اس کے جی. بعد؟ یہ ٹائم کیا تھا؟ ٹائم تقریباً 8 کا ہوگا. آپ کے پاس کوئی موبائل فون تھا؟ نہیں. آپ نے کوئی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ کوئی میں نے چلانے لگ جانا تو وہ کہتے تھے، اسد نے مجھے پسٹل دکھایا تھا، کہتا اگر شور مچاؤ گی تو تمہیں جان سے مار دوں گا. پھر میں نے شور نہیں مچایا. اور اس کے بعد یہ ساری خرافات کے بعد وہ آپ کو وہاں پر اتار کے چلے گئے؟ جی. اتارتے ہوئے کیا کہا انہوں نے؟ کہتے کسی کو بتانا نہ، اگر بتا دیا تو جان سے مار دیں گے. پھر اس کے بعد میرے پاپا نے مجھے 500 روپے دیا تھا پہلے ہی. تو وہ جاتے، پھر میں نے پوچھ پچھا کے پھر وہ گھر واپس آ گئی تھی. وہ گھر سے جاتے ہوئے 500 روپیہ دیا تھا؟ جی. ٹھیک ہے. تو آپ جب گھر گئے تو اس کے بعد آپ نے والد کو بتایا، والد نے کیا کہا؟ پھر انہوں نے کچھ نہیں، مجھے تو انہوں نے کیا کہنا تھا، لیکن پھر وہ بول رہے تھے کہاں کیسے کیا کیا کیا. پھر ادھر ہم گئے تھے. اس جگہ پر لے کے گئی تھی والد؟ جی. ٹھیک ہے. پھر پاپا نے سارا دیکھا. پھر پاپا نے بولا اگلے دن، اسی دن پھر پاپا نے بولا کہ ہم نے تھانے وغیرہ جانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جدھر لے جائیں گے چلے جائیں گے. پھر ادھر گئے، ادھر جو ہوا وہ پاپا کو پتا. پھر تھانے میں کیا معاملہ تھا؟ آپ خود گئی تھی تھانے کو؟ میڈیکل وغیرہ کروایا تھا پولیس نے؟ میڈیکل کافی دنوں بعد کروایا تھا. کتنے دن بعد؟ 3-4 دن بعد. 3-4 دن بعد. جی. اس دوران آپ نے اپنے کسی اور عزیز کو، اپنی خالہ کو یا اپنے ننیحال میں سے کسی کو، ددیال میں سے کسی کو کچھ نہیں بتایا؟ کسی کو نہیں بتایا تھا، بس خالہ آئے تھے، خالہ کو ہی بتایا تھا. خالہ کتنا عرصہ بعد آئی تھی؟ خالہ تو ابھی انہی دنوں میں آئے ہیں، 4-5 دنوں بعد آئے. بات پتہ ہی نہیں چلا نا؟ جی. ہاں. تو خالہ کو آپ نے کیا بتایا تھا اور خالہ نے پھر کیا کیا؟ خالہ نے کچھ نہیں کیا. خالہ نے پھر پاپا سے بات کی تھی. کیا پاپا کہتے تھے؟ پاپا کہتے بس کیا کر سکتا تھا، مجبوری تھی، بھیج دیا. تو کیا واقعی ہی کوئی ایسی مجبوری تھی کہ اگر آپ کو والد آپ کے کام پر نہ بھیجتے تو گھر نہیں چلتا تھا؟ بس کچھ گھر کے حالات بھی خراب تھے اور دوسری ماما بھی نہیں اچھا سلوک کرتے تھے. ستیلی ماں جو ہے؟ جی. تو ستیلی ماں کے ساتھ کوئی اختلاف بھی رہا ہے، کوئی جھگڑا بھی رہا ہے؟ نہیں، میں تو نہیں جھگڑا کرتی تھی. وہ جو کہتے تھے کر دیتی تھی. اگر کسی ٹائم نہیں کرتی تھی تو ناراض ہو جاتے تھے، پھر بولتے تھے. ہاں. یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کو کام پر اس لیے بھجوا دیا تھا تاکہ گھر کے اندر کوئی پرابلم وغیرہ نہ رہے، آپ کے اور ان کا کوئی اختلاف نہ رہے؟ جی. اس وجہ سے انہوں نے آپ کو کام پہ بھیج دیا. جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بات آپ کرنا چاہیں، کوئی بات آپ کہنا چاہیں؟ نہیں، بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے زیادتی کیا تو اس کا انصاف چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. ناظرین، اس سٹوری میں لواحقین سے بھی آپ کی ملاقات کرواؤں گا، ان کے معاملات بھی سامنے رکھوں گا. ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ اس میں 2 ظلم ہوئے ہیں. پہلا ظلم یہ ہے کہ جو رذیل انسان جو ہیں مبینہ طور پر جنہوں نے زیادتی کی ہے اور اس کے بعد اس بچی کی عصمت دری کرتے ہوئے نکل گئے ہیں، ایک تو وہ ظالم تھے. دوسری جانب یہ معاشرتی نظام ظلم پر مبنی ہے جو ارلی ایج میں بچیوں کو کام پر بھیج دیتا ہے گھریلو ملازمت کے نام پر کہ جی وسائل نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، مجبوری ہے. ماں اور باپ دونوں معتبر مکرم رشتے ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا بیٹے، مجھے ایک بات میں، شادی کے حوالے سے کوئی بات چل چکی ہوئی تھی؟ کوئی نہیں؟ نہیں، دوسری ماما کہتے تھے کہ شادی اس کی کر دیں. پاپا کہتا تھا ابھی ٹھہر کے کروں گا. اچھا، کوئی سامان وغیرہ آپ کا بنانا شروع کیا ہوا تھا شادی کے لیے کہ ابھی نہیں؟ نہیں. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. سو ناظرین، the bitter reality is کہ پیرنٹس جو ہیں، مسائل معاملات اپنی جگہ پر فیکٹ ہے، ریالٹی ہے، لیکن یہ جو بہت آسان رستہ نکلا ہوا ہے نا کہ جی اختلاف سے بچنا ہے، چلو جی کام تے بھیج دو، اور اس کے بعد وہاں کے معاملات واللہ عالم. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں چونکہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے بات کریں اور اس میں ہونے والے معاملات پر بات کریں کہ ماں باپ اپنے گھر کو چلانے کے لیے کس طریقے سے اپنے بچوں کو پالتے پوستے ہیں، ان کو پروان چڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد جب مجبوری انتہا کی کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد ایونچولی ان کو کام پر جانا پڑتا ہے. اور جب وہ کام پر جاتے ہیں تو آگے کس طریقے سے جنسی درندے، بلے اور بھیڑیاں
ان کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. میرے ساتھ فیملی موجود ہے جی. نذیر صاحب ہیں, ان کے ساتھ ان کے اہلیان علاقہ ہیں, ان کی سالی ہیں. کیونکہ بدبختی کی بات یہ کہ اس فیملی میں جو ماں ہے وہ اللہ کو پیاری ہو چکی, اور یہ اس کو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, ان کے لیے آبویسلی بن ماں کے بچوں کا پروان چڑھنا بہرحال ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو نذیر صاحب بذات خود ایک ریڑھی بان ہیں, اور اپنی روزگار کو چلانے کے لیے, معاملات زندگی کو آگے لے کر چلنے کے لیے کبھی شربت کی ریڑھی لگاتے ہیں گرمیوں میں, اور کبھی مختلف قسم کے فروٹس جو ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ان سے سمجھتے ہیں. نذیر بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. بڑی شرمندگی ہے کہ آپ کے بچے, ہمارے بچے اس معاشرے میں محفوظ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت کا معاملہ فرمائے. کیا کرتے کیا ہیں آپ؟ سر میں ریڈی لگاتا ہوں. کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ سر ریڈی مجھے 2-3 سال ہو گئے ہیں ریڈی لگاتے. اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے ہوٹل پہ کام کرتا تھا. یہ ویٹر کا کام؟ ویٹر کا. اچھا, تو کیا مجبوری کیا تھی بچی کو بھیجنے کی؟ سر حالات ہی ایسے مہنگائی ہوئی ہے, گھر پورا نہیں ہوتا خرچہ جی. اس وجہ تو بچی نو بھیجا سی. آخر اندی کل نو شادی بھی کرنی سی. کنے بچے نے؟ بچے 5 نے سر. دھیاں کنیاں نے؟ 3 بیٹیاں نے. اے بیٹی وڈی بیٹی؟ یہ وڈی بیٹی. اچھا, تے ملازمت تے کنے تھرو لوایا سی, کنوں کیا سی نوکری تو لاؤن لئی؟ نوکری سر وہ اسد جرا سی نا, وہ میرا دوست سی پہلے دا. اتھے میں ہوٹل دا کام کردا سی تو اتھوں دا واقف سی. اچھا, جن نے ظلم کیتا ہے, ظلم کرایا نال بچی دے نال رل کے, میں اون دے نال بچی ٹوری سی. تے اسد جڑا ہے گئے اینو پہلے کنے عرصے تو جاندا سو؟ اینو سر میں جاننا 7-8 سالاں تو. کوئی اندی شکایت شکوا کوئی رولا رپا تو کوئی نہیں سی؟ کوئی نہیں سی سر. اچھا, بچی انہیں کیا کوئی نوکری لوانی ہے بچی کے؟ انہیں اپنے کار واسطے انہیں میں ملیا ڈبل سرگاں دے سر. یہ کدھر جا رہے سی مریدکی والی سائڈ تو, بھائی ادھر جانا ہے سی. ڈبل سرگاں دے مینوں ملیا, مینوں کہندا ہے سلام دعا ہوئی, میں چاہ پانی پوچھیا ہے. مینوں کہندا یار اسی چلے مریدکی, ایک بچی رکھی سی کام تے, انہوں نے ایڈوانس بھی دتا ہے تو انہوں نے بچی کام تے نہیں بھیجی. وہ بچی لین چلے. میں کہ یار بچی تو میری بھی یہ کام تے رکھن واسطے ہو دا جگہ. انہیں کہ یہ گھر دی گل ہے, بھتیجی ہے میری. میں اتوں جا کے میں کہ چلو گھر روٹی پانی کھاؤ. انہوں نے کہ نہیں روٹی پانی نہیں کھاندے, 2 جنے سی. انہوں نے کہا بچی لے. میں گھر گیا, بچی لے آیا. تسی 1 منٹ پہلے کوئی سوچیا نہیں, کوئی گھر نہیں ویکھیا انہاں دا, کوئی اتا پتا نہیں کیتا؟ سر گھر میں انہوں جاندا سی, ویکھیا پہلے اتھے رہ کے آیا فیصلہ آباد میں. اچھا, یہ کول بھی رہ کے آئے ہو؟ اتھے میں نال ہی یعنی کہ ہوٹل تے کام کردا سی. میں جاندا سی اتھے ہوٹل دے آندے سی. سلام دا کل کنے منٹ لگے ہون گے, کنے گھنٹے لگے ہون گے کہ تسی بچی گڈی بٹھا دتی؟ بچی تقریباً میں آدھے گھنٹے بعد گڈی وچ بٹھائی ہے اون دے نال ملاقات کرن تو بعد. کوئی تنخواہ شنخواہ بھی طے ہوئی سی؟ 15,000 تنخواہ طے ہوئی سی. مینوں کہندا جمعے والے دن تو آ جائیں تے نالے جڑے پیسے ضرورت ہیں وہ لے آئیں تے نالے بچی نوں مل جائیں. اچھا, کوئی ایڈوانس بھی منگیا سی؟ ایڈوانس انہیں جمعے والے دن دا کہا سی کہ گھر آئے گا نا. کنا ایڈوانس طے ہویا سی؟ کہندا جنہیں تانوں ضرورت ہے تانوں مل جان گے. تسی بڑے مطمئن ہوو گے کہ چلو چنگے گھر لگ گئی بچی, جی گھر دا جڑا مرد ہے میرا واقف ہے گئے تے جی ٹھیک رہے گی, محفوظ رہے گی. جی اگے کی ہویا؟ اگے یہی ہوا, بچی لے کے گئے نے سر اتنے زیادتی کر کے بچی نے چھوڑ کے ٹور گئے نے. رستے چ یا گھر؟ رستے چھوڑ گئے. ایوری ڈبے جنہوں نے زیادتی کی ہے بچی نے. اس تو بعد تمہیں بچی ملی کیویں؟ بچی واپس رشکے دے پہنچی ہے. میں اتنے ڈبل سرگاں دے باہر ہی کھڑا سی جتھے ریڑھی لاندے. جی جتھے ریڑھی لاندا ہے. ریڑھی سر ٹور پھر کے لائی دا, اس دن ریڑھی نہیں لائی سی, ویسے ہی میں کھلوتا سی ہوٹل دے یعنی کہ جی میں کٹھے ہو جائی دا یار بلی. تے بچی واپس آئی, اتوں میں ویکھیا بچی نوں, بچی میرے کو آئی. اسی گھر گیا, بچی نے سارا وقوع دسیا. پھر میں اس جگہ تے گیا جتھے وقوع ہویا ہے. اتوں پھر میں تھانے گیا. تھانے والے نے آ کے چلو جی آ جانا صبح. اچھا, انہوں نے درخواست لے لی سی. صبح فوری میں ہسپتال نہیں بھیجا؟ فوری انہوں نے ہسپتال نہیں بھیجا. کیوں؟ انہوں نے بھیجا نہیں سر, کہندے نے صبح آنا. اچھا, پھر اسی صبح وکیل کول گئے, کوٹو آرڈر لے کے تے پھر اسی گئے میڈیکل جا کے کرایا. یعنی پولیس نے آپ میڈیکل نہیں کرایا؟ پولیس نے آپ اتنے بعد نال گئی ہے پولیس. کورٹ دے آرڈر تے؟ کورٹ دے آرڈر تے. اچھا جی. میڈیکل کرایا. پھر میڈیکل کرا کے انہوں نے FIR لئی ہے. پورا مہینہ سر وہ ذلیل کرتا رہ گیا. اج چل جائے, کل چل جائے, اج چل جائے. نہ میں کوئی کام کرن جوگا پیچھے رہا, روزانہ تھانے دے گیڑے. کی بھوگنا پیا
ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਪੇੜ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ? ਪੇੜ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੰਦਾ ਫੜਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਗੱਡੀ ਬੰਦਾ ਫੜਾਉਣੇ ਚ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਣੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਵੀਦ ਕੌਣ? ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ੀ। अच्छा जी, इन्हें क्या एक मिनट रुक जाओ जी। आईजी साहब सुनिएगा, इस मामले में इनके साथ जो भी होता है ये मुझे भी नहीं पता, इनको इंसाफ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इस दिन में जो भी होगा ये तो पता चलेगा। आपकी पंजाब पुलिस की मखदूश हालत ये है कि किसी भी हैपनिंग की सूरत में मुद्दई मुकदमा ने खुद बजाते खुद सवारियां करवानी को रोटी टुकर भी खुआया ही? रोटी भी खुआई सी। किन्ने दी? रोटी का बिल सर 4,500 रुपया बन गया सी। हाय रब्बा। विच मुलाजम ने सिरवेट भी ले सी। पानी पुनी पियाएगा? पानी पुनी पियाया। रोटी खुआनी तुसा, पानी पियाना तुसा, सवारी देनी तुसा, हर मामला करना तुसा। ये सरकारी सांड इन्हें कहते हैं, इन्हें सरकारी मुलाजिम नहीं कहते, इन्हें मुहाफिज या खिदमतगार नहीं कहते, इन्हें सरकारी सांड कहते हैं कि जो वर्दी इन्हें पहन रखी है ये उस वर्दी की हर साइल से, वो मुद्दई मुकदमा हो वो मुल्जिम हो, उससे कीमत वसूल करते हैं। आप ये समझते हैं कि आप लोग इंसाफ के दाई हैं? शर्म आनी चाहिए। आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि आपके पास आपने मुंह क्या लेकर जाना है। जुडिशियल सिस्टम, आपकी पुलिसिंग सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, कोई एक बंदा भी अगर ये समझता है ना कि वो सुरखरू होने जा रहा है तो मेरा रब बड़ा बेनियाज है अल्लाह के फजल से। उसको यहाँ की किसी के भन नहीं है कि फलां आईजी सी तो फलां चौधरी सी तो फलां तफ्तीशी सी। उसके मामलात बहुत वाजे हैं, ये टामक टोइयां वहां नहीं चलेंगी। अभी भी वक्त है, समझे, बुलाएं इस जालिम इंसान को जो सरकारी सांड के तौर पर प्राइवेट गाड़ियां जूटता है, उसको नवाला नहीं हजम होता। की को इस चाचा इन्होंने इन्होंने रोटी इन्होंने खाधी सी सर। की रोटी खाधी सी? इन्होंने बनवाया सी कपूरे ते नाल कलेजी। ये वो बच्ची के वालिद है जिसके साथ मुबैना ज्यादती हुई है। आप लोग एक ज्यादती वाली बच्ची के लवाहिकीन को कैसे नोच रहे हैं? कुछ और हो जाए फिर तो आप माले मुफ्त दिले बेरहम। अच्छा जी, उस तो बाद गड्डी मैं कराई ने 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। अच्छा जी, केड़ी गड्डी सी? ਐਵਰੀ ਡੱਬਾ ਸੀ। अच्छा जी। ਗੱਡੀ ਮੈਂ 15,000 ਚ ਕਰਾਈ। ਇਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ 4 ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜ ਗਏ। 4 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ? ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰ। ਹਾਂ 15,000 ਚ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ 4 ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਡੀਐਨਏ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ? ਸਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਫੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ? ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡੀਪੀਓ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਡਿਪਟੀ ਉਹਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਜਾ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਡੀਐਸਪੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਰਜ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ? ਨਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਥਾਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦਾ। डीएसपी फिरोज वाला आईजी साहब, साहिल को जिनकी बच्चियों के साथ ज्यादती हुई है
उनको गालियां निकालता है की कहंदा की सी क्यों गाली कढ़दा सी ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਰੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੰਜ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਹੈ ਜੀ ਰੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ये अभी जिस बच्ची की तकलीफ आहुजारी परेशानी आप सुन रहे थे उसी बच्ची की खाला मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और साथ ही नज़ीर साहब उसके वालिद भी मौजूद हैं। मैंने इब्तिदा में भी बताया था कि ये बच्ची यतीमी काट रही है और तकरीबन 1.5 साल की थी जब से इसकी वालिदा का साया इसके सर से उठ चुका हुआ है। और अज़ियत अज़ाब ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको बहरहाल अपने मामलाते ज़िंदगी चलाने के लिए अपने बच्चों को मुलाजमत पर भेजना पड़ता है। उनको नहीं पता होता कि जिस बच्ची को वो मुलाजमत पर भेज रहे हैं उस शख्स के पास गैरत कितनी है, शर्म कितनी है, क्या वो हया का पैकर है या बेहयाई दंदनाती फिर रही है। अलमान अल हफीज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। आमीन। कितने अरसे से आप ये बहन की शादी यहाँ पर हुई और इस फैमिली के साथ आपका राब्ता है? तकरीबन काफी अरसे थे, 18-20 किस किस्म के साल। लोग हैं? अच्छे लोग थे। हाँ, तो बहन कब फौत हुई थी? काफी देर हो गई है, वो तो मैंने इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी। आप खुद भी छोटे थे उसमें? हाँ जी। हाँ, अभी ये क्या वाकया हुआ? अभी मुझे 3-4 दिन बाद पता चला है। अच्छा, पहले हाँ पता जी। ही नहीं चला? नहीं, पहले नहीं पता चला, वो भी मैंने मिलने के लिए आई हूँ तो मुझे पता चला है क्या पता चला? कि वो रोने लगी, खाला मेरे साथ बच्ची ये ने ज्यादा, हाँ जी मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। मेरे वालिद ने कुछ सोचा नहीं, मुझे भेज दिया काम के लिए। मैंने पूछा भाई आंदा बाजी फिर मजबूरी है, क्या करते हैं। हाँ जी। बच्ची ने आपको बताया? हाँ जी, बच्ची ने बताया मुझे। क्या ये बड़ी अजियत की बात है, मुझे नहीं पता ये बात मुझे पूछनी चाहिए नहीं पूछनी चाहिए। क्या कोई रास्ता ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी बच्चियों को घर से बाहर काम पर ना भेजें? हो भी सकता है, रास्ता नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या जब बच्चियों ने अपनी शादी का जहेज खुद बनाना होता है? नहीं, वो वालिदैन पर फर्ज होता है, लेकिन मजबूरियां ऐसी होती हैं कि जहेज तो पहली बात है फर्ज नहीं होता, हाँ लेकिन बेटी की रुखसती करना, हाँ शादी जी, करना माँ वो बाप की फर्ज जिम्मेदारी होता है। है। हाँ जी। लेकिन हमारे यहाँ जो कल्चर बन गया उसमें तो बच्ची ने जा नौकरी कर अपनी शादी का बंदोबस्त करो, यही अजाब आ गया ना। बस ऐसी समझो कि जब इससे पहले भी महंगाई, बच्ची किसी नौकरी पे रही या नहीं रही? नहीं। पहली दफा भेजी थी? हाँ जी। जरा भाई को दीजिएगा। नजीर साहब, क्या बहुत जरूरी था कि बच्ची को नौकरी पे भेजें? सर हालात ही इंजे हुए बने। आपके बड़े बेटे कहाँ हैं? छोटे हैं वो क्या बच्चे। उम्र है उनकी? बड़े की 10 साल है बेटे की, हाँ, छोटे की 8 साल है, कुछ 7-8 साल, हाँ। और बच्ची है उसकी 5 साल है और 2 साल की बच्ची है। कभी इस बच्ची ने कहीं पर काम किया था इससे पहले? पहले नहीं किया, ये दादो के पास रहती थी, दादो फोत हो गई है। कितना अर्सा पहले? जब से इसकी वालदा फोत हुई है ये दादो के पास ही रहती थी। दादी से कब वापस आई हैं? दादी अभी साल नहीं हुआ दादी को फोत हुए। 1 साल नहीं कड़े पे होना, साल नहीं हुआ दादी मेरे को सुनो हुए। ना। जी 1 साल पे होने नहीं कड़े। दादी सामरी रही मां तो बाद जा दादी टुर गई, दादी टुर गई। 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਟੋੜ ਦਿੱਤੀ। सर फिर सुतेली नाल माँ है ना दूसरी, वो झिड़कें देती मार, सुतेली माँ है जी। वो सतेली जो इसकी बेगम है ना, हाँ, वो झिड़के देती थी, मारती थी इसे। हाँ। पहले तो 2-3 माह मैंने अपने पास रखी है। अपने पास बेटी को हाँ रखा जी। फिर कहती नहीं खाला मैंने अपने अब्बू के पास जाना है, था। या मैंने छोड़ दिया। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने इसे वापस इसके अब्बू के साथ छोड़ दिया। और उसके बाद कितना अर्सा पहले आपसे वापस आई है? मुझे तकरीबन 6-7 माह हो गए। यानी दादी के बाद बच्ची आपके पास रही? हाँ जी। 6-7 माह आपके पास रही? हाँ जी। तो फिर तो गलत गल नहीं, फिर तो साल भी नहीं है सब बड़े अच्छे। 6 महीने से बच्ची नौकरी तो टोटता है, उस तो बाद यह हादसा हो गया। जब मैं इसे लेने आई थी ना,
वो मतरेई माँ बहुत गंदियाँ गाली देती थी। क्यों? वह वैसे ही उसे अच्छी नहीं लगती थी। उसके अपने बच्चे हैं? हाँ जी, वो बाकी के बच्चे उसी के हैं। हाँ। हाँ जी। इसके कितने बहन भाई? इसके एक भाई है। उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र तकरीबन 10 साल होगी। 10 साल होगी। हाँ जी। बाकी सारे सुतेले बहन? हाँ जी, बाकी सतेले बहन भाई हैं। हाजी साहब, नजीर भाई पकड़े माइक। ये अल्लाह के इनाम होते हैं, नेमतें होती हैं। बाप की जिम्मेदारी है ना इनका दिफा करना, इनके लिए हिफाजत का मामला करना, इनके लिए भी दूसरे बच्चों के लिए भी। मैं समझ रहा था आपने 1 साल संभाला है बच्ची को, आपने तो 1 साल भी नहीं संभाला। 6 माह तो फिर उसकी खाला ने संभाला है, आपके पास तो सिर्फ 6 माह बच्ची रही है। जी हाँ सर, पहले वालदा को रही है, खर्चा पानी मैं सारा वालदा ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 15000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹੋਈ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੋਇਆ ਸਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੋਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਏ? ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਰ। ਬਾਜੀ ਦੱਸੋ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਰੇਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੱਚੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ। अल्लाह तेरा दुख दूर करे। आई जी पंजाब साहब, मैं जहां पर इनके जो प्रॉब्लम्स बच्ची को फेस करने पड़े मैं वो अलहदा इनसे बात कर रहा हूं, लेकिन आप इस चीज के लिए तैयार रहें कि एक नकेल डाली जाएगी, आप जो निजाम चला रहे हैं ना इसके नाक में, और उस नकेल को डालकर इस वैशी भेड़िए को काबू किया जाएगा और इससे हिसाब लिया जाएगा। और आप इस लम्हे जब ये मजलूम यहां बैठे हुए, इस वक्त यू आर हेडिंग द डिपार्टमेंट, तो वहां पर आप अपना फ्रंटमैन नहीं भेज सकेंगे, जवाब जनाब नहीं देना है, या फिर जो आपके लूप में वो डीएसपी साहब जो गालियां निकाल कर कहते हैं निकल जाए तेरी ऐसी तैसी सड़क तो तू करा देता, वो सारे भुगतेंगे। कोई बात आप कहना चाहें? जिस सानू है इंसाफ चाहिए उन्होंने फाड़ के सजा दी जाए। डीएनए भी नहीं होया, कुछ भी नहीं कराया सर। रात ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਿਆ। नाज़रीन ये ऐसा खबीस निज़ाम है। मैं बहुत तकलीफ के साथ और अब खुल के, अब तो मैं बगैर लगी लिपटी के ये बात कहता हूँ कि ये खबासत और रजालत भरा इतना निज़ाम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एविडेंस ज़ाया करवाए जाते हैं, सरकार के तनख्वाहदार नौकर खुद एविडेंस ज़ाया करवाते हैं। अब जब ये बच्ची के साथ ये वाकया हुआ है ज़्यादती का, उस बच्ची का जो डीएनए करवाया गया, मेडिकल करवाया गया, वो ले लिया गया, लेकिन उसके क्रॉस जो सैंपल लेने थे मुल्जिमान के वो नहीं लिए गए। बच्ची की रिपोर्ट भी कैसी आएगी ये आप तमाम लोग जानते हैं कि कैसे फैब्रिकेशन होती है। अलमान अल हफीज। मेरी दुआ सिर्फ इतनी है कि अल्लाह ताला सबके लिए आफियत का मामला फरमाए और जालिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। और वालिदैन उनसे दस्तबस्ता दरखास्त ये है कि ये बेटियां खुद बाइज्जत रुखसत करने के लिए होती हैं, ये इसलिए नहीं होती कि आपदी खात साड़ी लिया। ये बेटियां इसलिए नहीं होती कि वो अपनी रुखसती के लिए अपना जहेज खुद कमा कर बनाए। ये बेटियां इसलिए नहीं होती कि बाप ने 1 2 3 4 5 7 8 10 बच्चे पैदा किए में कि अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो हुण मैं बह के खावांगा। सोचिएगा इसको, और अगर किसी को बुरा लगे तो मेरी बला से। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।